अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यार। ये ड्रोन है हमारा और ये देख सकते हैं 2 बालून हैं। 1000 फीट की बुलंदी से इन्हें गिराएंगे और देखते हैं कि आज के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। तो चलते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।